उत्तर 24 परगना के बशीरहाट अनुमंडल के टाकी नगर पालिका के भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित इच्छामती नदी में सुबह 7 बजे एक मगरमच्छ देखा गया। बताया जा रहा है कि सुबह मगरमच्छ को नदी में घूमते हुए स्थानीय लोगों ने देखा। मगरमच्छ को देख लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। वहीं मगरमच्छ नदी किनारे धूप सेक रहा था और करीब 1 घंटे तक धूप सेकने के बाद वह इच्छामती नदी में वापस चला गया। হ্যাঁ, টাকিতে আমরা এই প্রথমবার টাকি ইছামতিতে আমরা কুমির দেখতে পেলাম। তো আমরা অনেকটা আনন্দিত, সেই সাথে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই প্রথমবার টাকির বিভিন্ন পর্যটকরা যারা আসছে তারা কুমির দেখে তারা আনন্দে হৈ হুল্লোড় করছে, অনেক আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। কিন্তু সেই সাথে সাথে একটা বিষয়, যারা মৎস্যজীবীরা রয়েছে, যারা নৌকায় করে মাছ ধরতে বার হন বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের যারা মানুষ, তারা কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত, তারা অনেক ভয়ের মধ্যে রয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।